This is quality style. Chutney. Chutney. You should make like this. If we cry, no? Not this. Together. We need to put salt on it. Oh, wow. Hello everyone, welcome back to my channel. आज मैं pork Naga style pork खाने वाला है और extra creepy है और ये है butter curd, onion और ये क्या है mustard leaf, Yongchak का चटनी है ये और सूप है। ठीक है तो कुंभा नतुन देखिसु बोले प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिबी और इतिया सपोर्ट करा निचिना सोप्रा सपोर्ट कर दिबी कंटिन्यू और शेयर भी कर दिबी दे तो शुरू करबो। First bite.
Mm. Excuse me. Mm. Ah.
Mm. 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 Paragasia. Halo. Kalau last tak saya isi thanks. Ya, তো ভিডিও ভাল লাগিছে বলে প্লিজ লাইক কৰি দিবি লাইক দি মাৰি দিবি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবি দেই থ্যাংক ইউ so much see you in next week bye bye